Ovo će biti vrlo kratki i jednostavni video, pokazat ću vam kako da popravite svoj hladnjak ili frižider iz mog osobnog iskustva. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. Prije nego što krenemo da nešto razumijete, ja nisam ovaj hladnjak počeo popravljati zato što ja toliko dobro znam o hladnjacima, već obrnuto, jednostavno nisam mogao dobiti majstora već 15 dana, gdje god da zovem niko mi se ne javlja, niko mi ne dolazi kući da mi popravi hladnjak. I jednostavno stojim u toj situaciji da mi je pokvaren hladnjak, a ne mogu ga popraviti. Inače, osobno svima savjetujem, prvo majstor, nemojte ovo pokušavati sami ako niste sigurni, bez obzira što ćete vidjeti u ovom videu da je ovo izuzetno jednostavno i lako za napraviti. Radi se o sljedećem, znači imam klasičan hladnjak koji imate gore, klasičan frižider, međutim dole imate one 2-3 ladice. I sad, ako osjetite sljedeću situaciju da gore ništa ne hladi, ali dole i dalje imate zamrznuto, onda najvjerojatnije imate kvar identičan kao i ja. Kvar je dosta jednostavan, radi se o jednom blesavom malom električnom motoru koji ima vrata i podiže i zatvara. I cijeli kvar u stvari nastaje zbog jednostavnog problema. U donjem dijelu se u stvari stvori led, vi ga ni ne vidite, jer sad ovi novi frižideri imaju to zatvoreno pa se ni ne vidi da se on stvorio led. Nakon toga on u principu začepi cijeli kanal, tunel, ajmo to tako nazvati, koji vodi hladan zrak prema gore, onaj gornji dio hladnjaka frižidera, da nam ohladi. Ta vrata su inače zadužena da otvore i zatvore i ako ste nekada obratili pažnju kad zatvorite vrata od vaše hladnjaka ili frižidera, čujete nekakav blesavi zvuk. To je u stvari zvuk tih vrata koje se otvore i zatvore, drugim riječima puste taj hladan zrak da uđe unutra i opet kada temperatura se stabilizira, zatvore. Iz razloga zato što sam ja zadnji puta imao identičnu situaciju s ovim frižiderom i hladnjakom, to je znači da je gore bilo toplo, dole je bilo izuzetno smrznuto. Ja sam znao točno koji dio u stvari treba kupiti jer sam ga sačuvao od zadnjeg popravka svog hladnjaka. Kada sam ga išao potražiti po internetu, primijetio sam da je on između 20-25 eura i nije nekakav problem ga naći, možete ga stvarno naći dosta jednostavno. Ja sam ga našao u Francuskoj preko Amazona i došao mi je vrlo brzo, čak za neki 5 dana je došao. Sam popravak, kao što ćete vidjeti, je izuzetno lagan. Radi se o tome da prvo morate odmrzniti svoj hladnjak, znači doslovno sve izvadite, sve pustite nek se otopi onaj led da se makne, jer taj led možda je toliko začepio da i kad promijenite ovaj motor, kad promijenite ova vrata, ništa se neće desiti. Znači vi morate stvarno odlediti svoj frižider. E sad idemo rastaviti. Znači kao što možete vidjeti na leđima imamo jedna leđa i na njima imate 6 malih čepova. Čepove sam u stvari iskinio lagano sa jednim malim tankim šarafcigerom, znači jedan po jedan. Naravno iza svakog čepa se nalazi po jedan vijak, u pitanju je klasičan križni šarafciger, znači PH2 je u pitanju i lagano sam očerafio svaki od tih vijaka. Polako skinete tu plastiku, to je u stvari dekorativna plastika, ajmo je tak reći zaštita samo. Iza nje vidjet ćete da se nalazi komad stiropora. Taj stiropor polako odvojite od leđa hladnjaka i primijetit ćete u donjem dijelu da ima 2 žice koje su spojene na napon. Lagano istisnete, možete ih isključiti, nije ništa problematično. Nakon toga kad dođete i pogledate sada taj stiropor, vidjet ćete da imate taj mali motor, znači sa tim vratima ugrađen u taj stiropor. U osnovi ga drži, imate nekakvu, ajmo reći tamo, plastelin koji ga drži da bi napravio brtvu da kabel ne ide nikuda. Taj sačuvajte plastelin, trebat će vam. I imate 2 krep trake, mogu slobodno reći, odlijepite i možete izvaditi taj elektromotor skupa sa tim vratima. Novi dio koji sam normalno kupio savršeno paše unutra, stavio sam, zalijepio nazad, vratio taj plastelin i krenemo cijeli proces vraćanja nazad, znači sve kako smo radili idemo u reverse, tako. Znači uključite u struju, znači ta 2 male žice, navistite stiropor, polako vratite plastiku da lijepo naštimate, svaki vijak zategnete lijepo redom, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vijaka imamo, vratimo čepove, uključimo svoj hladnjak i pustimo polako da on postigne tu temperaturu radnu u samom hladnjaku. I manje više popravak je gotov. Još jedanput napominjem, dio sam kupio zato što sam znao kako izgleda, međutim moj serviser kad je meni popravljao rekao je da jako puno hladnjaka frižidera ima identičan ovaj dio. Ja vam inače savjetujem, ako se odlučujete na ovakav posao, prvenstveno prosurfajte današnje vrijeme, možete saznati vrlo lagano kompletni vaš hladnjak koje sve ima dijelove, kako se zovu i koje su im šifre i na osnovu toga ćete ih moći pronaći na internetu. Nemojte ići na ono, zato što sam ja rekao da to ovako izgleda pa da vi sad kupite. Iako je on meni serviser rekao da ja imam Whirlpoolov hladnjak, da paše Whirlpool, ne znam, zaboravim se, napisat ću vam koji modeli pašu, točnije proizvođači, imaju određene modele koji pašu na ovaj sistem. I kao što ste vidjeli, nije toliko komplicirano za popraviti, ako ga uspijete na ovaj način popraviti super, ako ne, ja osobno i dalje savjetujem da prvo zovete majstora, neka on to popravi, nemojte se vi upuštati jer nemate možda taj dio, zato kažem, bolje je najbolje ići sa majstorom. A s druge strane, ako baš dođete u ovakvu situaciju kao ja, silom prilika baš morate, evo barem nešto znate o čemu se radi i kako možete riješiti. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.